Pekwajala Zaman Joynagarni candidate Gita Debar Mani Manja Mugo Khalajaka Kaisa Nokla Kutum Panda Manjaka Bodolente Kubun Atom. Asalo kok sanane thangai candidate Gita Debar Masaka kok tisalo Zaman Joynagarni Kaitham bisiwa Khalajaka Jongbare Pirmo Avana Regaino kok tisal horo Khalajaka Kaisa Nokla Kutum Panda Jongbare ne Pirmungo Onkare Kahaman Mari Man Kakhanashaka candidate Gita Debarma First of all, nonang belekan hambai, entire nin team no hambai, kami bagi ke. Si new ADC upcoming kita ADC ni je campaign, macam kabaris khai teman bagi nona belekan hambai. On behalf of Tibramo Thaningai, on behalf of Sotra Pekwajala Janma Joynagarni candidate ni. Ge kok khai busi, ani to door to door program, cikon Janasabha, abo 26 तारिख থেকে no nangai family তিনি 29 তারিখ হাইনো হাই তিনি চিনৰ তিনটা বিসি মেইনলি জন্ম জয়নগর বিসি ইস জন্ম জয়নগর বিসি তেবুবাগ্রা বিসি ও তিনটা বিসু নাং তিনি কেটিংই টংখা তিনটা বিসি তুই ফুঙ্গ দৌড় তো দৌড় খা আবন পরে তিনটা বিসি তুই জনসভা খা আবনি পরে ও বিসিনি বিসিগনো ঠিক রাধাপুর বিসিনি বিসিঙ্গ ওয়ার্ড নাম্বার 2 जों ताबुक जे जागा दङ जागा खायथिनि गरुआ सभा अर बेलायखनो काहाम रेसपन्स बरक सावो 100% तिप्राम थाव जागा ते अन्य कोन गुबुन पार्टी गरै आं नु खाबंनि एटेन्डेन्स अबनो प्रुफ खायका जे बसकां 12 तारिख ओ जागाबो अन्य गुबुन पार्टीनि बाक्स हयतोबा एक दुइटा क्लाइनो क्लाया आई एम वेरी मच डाउटफुल ओ जागाबो हायसि तिप्रामता 100% और वोट क्लाइनाय बरनि एटेन्डेन्स बिसके नारि चराय बामजाक चराय कलिबसानि बुमा इकन अन क्यामेरा नुकि मानो अबहाय गोबां मा चराय दङो इ चरायनि बुमार चरायनि बुफार जतन याफारि बाबा ग्राना हामजागोन बागै ताबु हरनि प्राय 8:20 मिनिट चलि दङ ताबु फानो लगिरि तमन माने तामो अबनो प्रूफ खायो जे এইবার 2026 तिप्राम थाना डिफिट खालायनो निकाय बेलायखनो टार्ट पंनाय जों एटलिस्ट 25 टा मतो सीट तो बुई हायनो हाय पुनराय सरकार आसनान थाङै Pekwajala Nisimi Biplopni Kokthum Chini Khorang